What's up, Wanderers? So we're here at Ocean Park, Cebu. So lag sa amin. We just arrived here, Ocean Park here in Cebu. So lag sa Takadiyo. Then balik. See you later. So after nimo bayad og ticket, mag-picture pa jud mi. Ano may video, picture pa jud mi tanan. Let's go. Guys, so ninja. So we're inside Ocean Park, Cebu. So humulaag mo Cebu, guys. Kung may mga children or punta nila na may laag diri sa Ocean Park nila. Okay, let's go. Libot-libot. Keep on holding, keep on holding on. Don't you give up, oh no. Don't you give up, oh no. Keep on holding, keep on holding on. Don't you give up, oh no. Keep on holding. Mali siya ang bitin sa kamaisan sa USA, particularly in the eastern side. Gitawag islang corn snake because they hunt their prey in cornfields. Yes, ma'am. You want to touch it? So diri nga park, guys, mga lizard na diri. Snake, iguana, uban pa malang mananap. So morning. Say tawag ini. Morning ginahihaw sa among balay muna. Scorpion night. So manami sa mga reptile, dali na punta sa mga dali na pud nga mga klaseng mananap. Let's go.
dito sa Urban Park. Dila na to, umato na po sa lain nga mga destinasyon ng mga Cebu. Diyan na to tulaan. Let's go! Last night I got chills. Last night it felt real. Last night I got chills. Last night it felt real. Time so fast, and I can't keep track. Wallpaper turned gray, yeah. Can't recover. We lost in the past now. I wish I could leave. Alright guys, so na namin dito sa bayan ng Sugbo sa Carbon Market. So, ito na. Tara na guys! Tara na guys! Let's go na! Okay guys, so namin karon diri sa night market sa Carbon. So, try na to ang mga street food nila diri. So, sikat dito sa Cebu. So, malakad na guys. So, i-enjoy na to na itong laag. Kao, tulog, supli. Diri sa Dakbayan, Cebu. Tara! Yan nato niya pinakalamig sa dari sa Dakbayan sa Sugbo, no? Kami mga katropi-tropi yun na mo. Alright. Busog ba? Busog ba ang tanan? Cheers! Guys, kanang pwede na tamo jamon niya sa mga jammer din ha? Yes, kung gusto mo dyan. Ayay ka. Naadiri kilid oh. Dabagdag Oh, yan, ready na dabagdag. kayo. Andam-andam na di ang mga songers. So once again, welcome back to our second set and you trio. Yeah, trio then. Yes, don't forget to like us on Facebook. Here's your first song. Grabe ang bagsakan guys. Dili sa Carbon bagsakan. So, karon guys, naglinya diri para sa milk tea. Milk tea, eh? Smoothie man. Smoothie dia. Kita sa linya. Muna sikat sa TikTok no. Nya. Ang pinakagwapa dia sa Dakbayan sa Sugbo. Ay, tour guide naman diri. Jerika Pius. Work army. Pamilya na. So, linya sa Mayo. Okay, let's go! Ang ating pag-init namin sa kasabang guys. Ayaw kong gawala. Alright, yung natin gawala ka ng joy. Sige na lang sir. So karon guys, naglinya na dito sa sikat nga sa to. Iba to, milk tea ba? Na wala naman.
Dili ka, balik ka sa kanang plaza. Sa plaza na ta. Kani healthy ba? Healthy. Ato milk tea, kani healthy. Oh, dragon fruit o mangga. Puro tanga plaza. Kung enjoy lang ba? Yeah. Tomorrow for sure. Say you want this other jerk. Praying that you get to me. Guys, so namin dito sa saan yung lugar ka? El Corso, SRP. So sa mga sikat nga lugar dito sa Cebu. Kasi dito ni dito, no? So, dito ni dito. Enjoy sa video. Shout out kay Anaros. Anaros, shout out. Wala ko kayo dito. Sa ganito. Nagamahang. Nagamahang. Boss Wilson. Alright. Shout out. Okay, shout out kay Cheska. Cheska. So, enjoy yun tayo ito ang last night rin sa Cebu. Hindi ka nagkatao, hindi ka tawag ka sa Come to Parshan. Say you want this other jerk. Alright. Wala na ng pagkaon. See you later. Say you want this energy. Sunday late nights pass so calm. Take what is yours. Praying that you get to me. Charong lang lang. Pangasa to na. Kalok. With best. Puso. It's the best one. Mga tao, enjoy lang sa video guys. Bye. Don't get with the flow now. I was so in love with the way we move. Can't get better service going on in the room. I just wanna tell you I'm coming through. Backdoor passport now. Oh baby, yes I know how. This other jerk. Praying that you get to me. Yes! Okay, so manami og manami ni Simoy og pangaon dito. So nami ron sa Maoy Beer, Unli Coffee, Subsilog, dara. Oh, look, I lollipop. Gani, nami yung lollipop, no? Oh, So tambay mi diri magkape. Then muli na. So straight here from Cebu. Salamat sa paglantaw sa mong vlog. See you next vlog, okay? O sa sunod na pod nga laag, kaon, tulog, susi. how much study Straight from Cebu. Bye-bye. Bye. What's up, Wonders? Up, London. Peace.